Alright, untuk next example 4.24, soalan dia tersebut, a man of mass M equal to 65 kg is standing on a scale inside an elevator. Determine the apparent weight of the man as the elevator moves as below. Soalan tanya determine the apparent weight. Okey, baik. Bila disebut perkataan apparent weight ini, dia merujuk kepada reading of the scale. So sekarang ini kita kena cari apparent weight, which is adalah reading of the scale. So di sini soalan dia akan provide 3 situation. Satu dia sebut moving up with acceleration 3 meter per second square. Kemudian dia sebut moving up with constant speed of 3 meter per second, and then dia moving down with acceleration of 3 meter per second square. So kita kena carilah apakah dia punya apparent weight. Baik, untuk soalan ini saya juga akan of course kita akan start dengan free body diagram dahulu. So kita kena work out free body diagram first. Okay, baik, free body diagram kita kena decide dahulu apakah kita punya objek dalam kita punya soalan. Okay, so objek kita sekarang ialah, since kita mau cari apparent weight ini merujuk kepada reading of the scale, which is juga dia merujuk kepada normal force by the scale. So our objek sebenarnya sekarang ini adalah scale. Okay, so kalau kita fokus kepada scale sahaja, okay, number one, force yang ada ialah from the man itself. So the man akan ada mass, dia ada mass which is 65 kg, which mean gravity akan tarik dia ke bawah, therefore dia akan ada weight of that person which is ke bawah. Kemudian as he stand on the scale, basically kita ada contact surface. Bila ada contact surface bermaksud kita akan ada normal force. So this normal force is from the scale to the man, which is direction dia adalah ke arah atas, dan dia adalah 90 degree to the surface of the scale. Okay, so we might suspect kita akan ada tension sebab di sini dalam soalan ini kita ada lift. So sini kita ada cable of the elevator or the lift. Kita suspect mungkin ada tension tetapi not. Okay, sebab kita objek kita sekarang bukan elevator, objek kita sekarang adalah scale saja. So which mean kita hanya fokus kepada scale. So untuk soalan ini kita hanya akan ada 2 forces acting sahaja untuk specifically for the scale, which mean kita punya free body diagram, that is your scale. The first one kita ada weight of the man, which is pushing ke bawah as your gravity, and then yang kedua kita ada normal force, okay, ke arah atas, which is that is basically the reading of the scale, which is akan menjadi apparent weight. Okay, baik, so untuk disebut moving up with acceleration of 3 meter per second square, so apa berlaku ialah saya akan ambil ini sebagai general free body diagram dan saya akan letakkan untuk situasi yang pertama. Baik, so ini adalah free body diagram yang general. Kemudian dia sebut what will be the reading of the scale or apparent weight as the lift or the elevator is moving up. So bila dia moving up, kita boleh tanda di sini dia bergerak ke arah atas dengan nilai acceleration 3 meter per second square. Now kita recall balik equation daripada untuk second law of motion, which is disebut sum of force is equal to mass times with acceleration. Okay, dalam diagram ini kita ada acceleration, which mean part di belakang ini dia akan kekal lah. Cuma kita kena figure out apakah sum of force. So dalam kita punya free body diagram sekarang kita ada 2 forces yang bertindak. Satu adalah normal dan satu lagi adalah weight, and somehow both of them adalah acting pada opposite direction. So kita kena decide siapa yang jadi positif, siapa akan jadi negatif.
Now, untuk tentukan siapakah positif or negatif, kita akan bergantung sepenuhnya kepada direction of acceleration. Now, acceleration sekarang dia ke arah atas, and force yang same direction as acceleration ke atas ialah N. So, for that, N akan jadi positif. So, dia akan jadi N minus weight is equal to mass times with acceleration. Okay. So sekarang kita mau cari apparent weight merujuk kepada kita punya normal lah. So dia akan menjadi M times with A, negative W kita bawa ke sebelah, dia akan jadi positive times with weight. And for that kita punya normal force by the scale will become 832.65 Newton. Okay, so that is the apparent weight of the person or reading of the scale showing by the scale when the person is moving up with acceleration 3 meter per second square. Now untuk soalan yang kedua, disebut moving up with constant velocity ataupun constant speed of 3 meter per second. So for that saya akan recall juga kita punya free body diagram yang tadi, yang general. Okay, begini. Kemudian disebut motion dia adalah moving up, but this time with constant velocity. Now, daripada kinematics of linear motion, we know that kalau kita punya velocity itu adalah constant, okay, nilai acceleration kita adalah kosong. Okay, so kalau saya boleh recall balik, disebut tadi dalam Newton second law, sum of force is equal to M U times with A. But since the situation said that dia bergerak dengan constant V, acceleration kosong, maka equation ini akan berubah menjadi sum of force is equal to mass times with 0 meter per second square. So dia akan jadi kosong. Okay, so sum of force equal to kosong. Still kita kena figure out apakah kita punya sum of force. So sekarang kita ada dua force, satu normal, satu lagi weight. So untuk tentukan siapa akan jadi positif, kita akan tengok direction of motion tadilah. So dia ke atas, so N akan jadi positif, so dia akan jadi N. Kemudian W akan menjadi negatif lah. So dia akan jadi negatif, so sama dengan kosong. So now kita mau cari apparent weight. Apparent weight adalah nilai N ataupun kita punya normal force. So N will be equal negative W, bawa ke sebelah, dia akan jadi positif, so jadi W lah. Dia akan menjadi 637.65 Newton. So that will be the reading of the scale, which is our apparent weight untuk situation di mana dia moving up with constant speed of 3 meter per second. Now untuk soalan yang seterusnya, situation yang ketiga, apa yang perlu saya buat ialah saya kena recall balik kita punya free body diagram yang general tadi, and this time the motion of the lift is moving down. So acceleration dia ke arah bawah. Kemudian kita akan apply Newton second law, which is disebut Newton second law is sum of force is equal to ma. Unlike macam soalan sebelumnya, dia move with velocity, sekarang dia move dengan acceleration. So since acceleration kita adalah 3 meter per second square, therefore nilai ini tidak akan menjadi kosong, dia akan jadi sama dengan ma lah. Okay, sekarang kita akan figure out apakah nilai bagi sum of forces. There are two forces acting, satu adalah normal dan satu lagi adalah weight. So which one akan jadi positif? Kita akan tengok direction of A kita ke bawah, therefore W akan menjadi positif. So W akan menjadi positif, N akan menjadi negatif. So W minus dengan N, then is equal to ma lah. So N akan menjadi sama dengan weight minus mass times with acceleration. So from there kita akan dapat dia adalah 442.65 Newton.
Okay. Next law adalah Newton third law. Okay, so Newton third law situation ataupun condition dia ialah dia mestilah melibatkan interaction, direct contact between two objects. Okay, so dalam Newton third law dia merujuk kepada pair of forces. So setiap forces ni dia ada pair lah, and kita boleh kenali that pair of forces sebagai action and reaction, di mana pair of forces ini dia mestilah equal in magnitude, dari segi value dia sama, cuma dia akan menjadi opposite in direction. So untuk show macam mana yang dimaksudkan dengan equal in magnitude and opposite in direction, so saya akan gunakan example. So di sini kita ada satu person yang cuba untuk push the wall. Okay, first kali force yang kita ada ialah force di mana that guy is pushing the wall. So the guy is pushing the wall, direction of the force F push dia ialah ke sebelah kanan, and this is what we call the force by who? By the man on the wall. According to Newton third law, when we have an action which is the force tadi, yang guy tadi, the man is try to push the wall to the right with some force, what happen is the wall will push that guy or that man with the same magnitude of force but in opposite direction. So the wall will also push the guy, but this time with opposite direction of force. Dia akan pergi ke sebelah kiri, and this will be labeled as the force by the wall on the man. Okay, now these two forces are equal in value or in magnitude but in opposite direction. So let's say if the guy is pushing the wall with 200 Newton, then the wall will push the man back with the same magnitude of 200 Newton. Baik, untuk Newton third law, kita akan tengok pada example 4.25. Disebut di sini, two box A of mass 10 kg and B mass of 30 kg are side by side in contact with each other. They are pushed along a smooth floor. So the floor somehow is smooth. So which means kita boleh sebut kita punya kinetic frictional force is 0. Okay, under the action of constant force F, which is merujuk kepada F push of magnitude of 200 Newton. So F push kita sekarang ialah sama dengan 200 Newton. Apply to A. Okay, as shown in figure, determine the acceleration of the blocks and the force exerted by A on B. Okay, jadi sekarang ini apa-apa hal kita kena lukis free body diagram. But before that, kita kena sketch dahulu. Baik, kita tengok kepada blok A dahulu. Okay, so saya akan letakkan di sini sebagai free body diagram untuk A dan free body diagram untuk B. Okay, so A dahulu. So A tadi kita ada F push daripada sebelah kiri, somehow dia acting ke sebelah kanan. Kemudian kita ada of course kita punya box ini dia ada mass. So kita akan ada gravitational acceleration. So dia akan menjadi weight dia ke arah bawah. So that is the weight. Saya akan label sebagai weight of mass number A. Dia juga ada normal sebab dia ada surface. So normal kita akan ke arah atas lah daripada surface. So ini saya akan letak sebagai NA.
and then of course dia 90 degree. There is no string ataupun cord, so tidak ada tension, and somehow the surface is smooth, so friction also zero lah. Okay. Kemudian, okay, apa lagi yang berlaku ialah A and B, they are in direct contact. So which means apa yang berlaku sekarang ialah A will push B. Block A ataupun kita punya box A akan push B, di mana dia akan push itu direction dia ke sebelah kanan. And ini kita akan letak sebagai F exerted by box A on box B. At the same time, B juga akan push A in opposite direction but the same value of force. So B akan push box A according to Newton's third law. Dia akan push dia ke mana? Dia akan push dia ke sebelah kiri, and then this will be labeled as the force by box B on A. Okay. Kemudian dekat B juga kita ada yang lain lagi. Sebagai contoh, dia ada mass. So bila ada mass, maksud dia akan ada gravitational acceleration. Dia akan ditarik ke arah bawah. So dia akan jadi WB. At the same time, dia juga ada contact surface. Dan dia akan ada normal. So this is NB, which is acting 90 degree lah. Okay. So itu kita punya sketch of forces. Kemudian baru kita akan pergi kepada free body diagram. Okay, first kali kita akan pergi kepada block A. Okay, so kita akan letakkan block A sebagai point sahaja. First kali kita ada F push. Okay, so ini adalah F push. Kemudian kita ada weight ke bawah, weight A. And then kita ada contact surface, so dia akan ada normal force. And then what else? Okay, untuk body A, force yang dia experience adalah force by block B. So which mean dia merujuk kepada force yang ini, force B on block ataupun box A. So kita akan lukis di sini. Dia ke sebelah kiri, and this is F by box B on A. Okay, so itu dia punya free body diagram. Okay, next kita pergi kepada box B pula. Okay, box B kita akan label dia sebagai titik. Kemudian first kali kita ada weight ke bawah, so ini akan jadi WB. Dia adalah contact surface, so dia normal akan ke arah atas. NB, which is 90 degree. And then untuk block B ataupun untuk box B, dia tidak ada F push. F push ini direct contact dengan box A sahaja. So F push tidak boleh kita apply dalam box B. So tidak ada F push di sana. Yang ada hanyalah daripada block ataupun box A yang push box B, which is dia akan pergi ke sebelah kanan. So for that, kita akan lukis. This is force by box A on box B. So ini adalah kita punya free body diagram for both box A dan juga box B. Saya akan pergi kepada solution bagi soalan A. Dia tanya, what is the acceleration of the blocks? So since box A and box B are in direct contact, okay, dia bercantum, okay, lebih kurang begitu, which means kedua-dua blok A dan juga blok B, they both will move with common acceleration. So dua-duanya akan ada acceleration yang sama. So where is the direction of acceleration? So since kita apply F push ke sebelah kanan, maksud kedua-dua box ini akan bergerak ke
bergerak sebelah kanan. So dia akan ada acceleration ke sebelah kanan untuk box A, dan juga kita akan ada acceleration yang bergerak ke kanan untuk box B juga. So for that saya akan tambahkan di sini, dia bergerak dengan A, dan ini akan bergerak dengan A ke sebelah kanan. Baik, so sekarang ni saya akan cari nilai acceleration untuk kita punya blok. So macam mana kita akan buat? Kita akan gunakan Newton second law, which is disebut the sum of force. Saya akan kira blok A dahulu. Sum of force is equal to MA. Okay, so in the direction of A sekarang ke arah kanan kan, so which mean kita punya axis ialah sepanjang horizontal. Now dekat sebelah horizontal kita ada berapa force? Kita ada F push dan juga FB on A. Untuk NA dan juga W dia berada pada vertical, so kita tidak akan masukkan lah. Okay, so first kali di sini saya akan kira di bahagian yang horizontal sahaja, which means saya tidak akan kira yang satu lagi. Horizontal equal to sum of force equal to MA. So what are the forces yang acting pada sebelah kita punya horizontal? Kita ada F push dan juga kita ada FB on A. So between these two forces, which one yang is the same direction as acceleration? It will be F push lah, which is explain why kenapa F push ini akan menjadi positif. So F push akan menjadi positif, dia akan minus F by box B on A is equal to, okay, so dia adalah mass of box A times with acceleration A. F push tadi is 200, okay, kemudian minus F B on A is equal to mass untuk kita punya A ialah 10 kg, so dia akan jadi 10 times with acceleration. Okay, kemudian saya akan pergi kepada blok B pula. Okay, dekat kita punya blok B ataupun box B ini kita juga akan ambil horizontal saja. So kita akan letakkan dia sebagai horizontal, which is dia adalah Newton second law, sum of force is equal to MA. Okay, so dekat sebelah horizontal ada berapa force yang ada di sana? Kita ada FA on B, itu saja. Okay, so which means di sini kita boleh letakkan dia menjadi satu force saja, which is dia akan jadi FA on B is equal to MB times with A. So FA on B ni kita tidak tahu FA on B is equal to berapakah nilai mass bagi box B, which is adalah 30 kg. So dia akan jadi 30 U times with A. Now sekarang ini kita akan ada dua equation. Satu equation yang kita dapat daripada horizontal untuk box A, dan satu lagi adalah horizontal daripada box B. Okay, so sekarang ini kita tidak tahu berapakah nilai acceleration, itu yang kita mau cari. Tapi sekarang kita dibagi satu information yang sangat-sangat penting. Dia sebut FA on B dan juga negative FB on A. Now, these two forces adalah pair of forces yang kita sebutkan tadi. Dia adalah action and reaction. Kedua-dua force ini adalah sama dari segi magnitude tetapi opposite in direction. Bermaksud dengan erti kata lain, dari segi magnitude, FA on B which is 30A adalah sama juga value untuk FB on A. So apa yang akan berlaku ialah kita akan masukkan
FA on B ke dalam FB on A. So equation untuk horizontal ini dia akan menjadi 200 minus okay, so itu akan menjadi equation begini. And why is that? Because value daripada sini kita akan masukkan ke dalam sini. Kenapa kita boleh masukkan? Sebab dia adalah according to Newton third law lah. Right, so kita akan solve. So 200, okay, kita akan bawa dia ke sebelah. 10A minus 30A bawa ke sebelah, dia akan jadi plus, so dia akan jadi 40A. So the acceleration will be 5 meter per second square. So this A 5 meter per second square ialah untuk kedua-dua box. So kedua-dua box A dan B akan bergerak pada 5 meter per second square. Kemudian dia tanya, what is the force exerted by A on B? By A on B. Okay, so ini dia tanya, what is the force exerted by A on B? So ini soalan tanya. Baik, cuba kita balik pada equation yang tadi. Equation mana yang ada FA on B? Okay, itu merujuk kepada kita punya second box lah. So dia akan menjadi FA on B is equal to 30 times with acceleration. Just now acceleration yang kita dapat adalah 5 meter per second square. So kita akan masukkan di sini menjadi 30. Acceleration is 5 meter per second square. So jawapan kita adalah 150 Newton. Okay, so with that example 4.25, which is di bawah Newton third law, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. I see you next time on the next topic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.